Ay, ano, yan o. Selfie ko, selfie. O, napaabot na sila makasulod sa kuhan. Mga ayuda o, dara o. So, sa yakas Tagalutyo, yung kay Malo, na ayuda na rin o. Sa gym, dagan. Sa barangay Kalumpang, dagan, ayuda. Oo, ayuda na rin o. Nasa Siboro, ayuda, pero nagpila pa lagi kay nagulat pa sa bako, pasunod ng dili. Ha? Maupo ko! Araw, nakakik tao. So, saya nga. Sunod na ni karon diri ba? Ajud mo kay ring. Ha? Viral dyan na. Hindi lang ay, viral so, viral lang wala. Dili man tayo kuha nung vlogger. Tao, happy tayo may kasulod ha. Kamay lang di kulang. Pag sila marunong sulod ron, sulod naman yan eh. May jo. Kailangan Kamay pagkuhan. na lang kulang, Oh, guys. kamay lang kulang. Kamay na lang. Oh. Oh, dito patungo dito. Piso dito. Kung mga followers, natadris sa barangay Kalumpang, Cebu. Guys, natadris sa barangay Kalumpang, Cebu. Natadris sa Cebu. Mara guys, so. Sa guys, sa Kinaitra. Manining. Namin drima. Oh, dito ba tulog? Dito pa doon. Oh, napaikuan. Oh, yan na. Sabay. Laro pa ka po, ano lang? Guys, ara guys, oh, Cebu guys. Oh. Guys, oh, what's up guys? Cebu guys. Truck, ano truck? Magnato. Sakay na mo. Sakay na mo. Sakay. Traffic kayo dito guys, oh. Ready na mo hakot. Daway mo tayo, dako na. Kalungan, malabot. Guys, nakasulod og tanan ni dako ni hakot guys. Natag pangakot ani guys. Pagtulog mo, dito, naklaro dito. Safety ka lang. So, dili sa ta guys. Guys, oh. Welcome to sa mga followers na to. Guys. Hakot guys, save mo. Guys, oh. Sulod tani guys na. Walay magmahayan ni hakuto na to ning tanan.